Dito po ako, yung code po 19. Andun po yung ating mga government ID. Kanina po. Tapos andun po yung cellphone. Kahit yung government ID na lang po. Tapos yung mga gamit ko po doon. Ay! Sino yan? Ay! Sino yan? Nautin Merpis to eh, si Mabe. Ala, benda. Ada, ganito pala eh.
Kalat. O yun, kutan daw mama. Bibili daw. Ano talaga nang taga dyan? Saan? Yan ma'am, pinagay ma'am. Mabili ka. Magkano? Isa? Yan. Ano yan na? Wow, cotton candy. Yeah. Ano meron? Ayan na. Kita na tayo kay Papa. Ito. Tagaw to yung taas? Ha? Tagaw to. Ano lang? Napapalang ko rin ba to? Open na yung ano, palaruan. No? Open na yung palaruan. Hi! Welcome to my guys. Sorry. Gage. Tuman. May tao pala. Yeah. Dia picture ka dyan. Iya. Picture kayo dyan. Pipikon na pre.